Hi, Bangga! Hi, Bangga! Huwag mo'y sabihin radyo. Sabihin mo! Energy! Sabihin mo! Energy! Noon, ang simple lang sa isang pihit. Sumasaya ang buhay ngayon. Ang dami nang nagbago, pero kahit ano pa man ang mauso, radyo pa rin ang gusto ko. Sa bahay, opisina, kotse, taxi at jeep, tricycle, FX, bus na masikip, palengke, internet, plaza, karinderya, Energy FM, nagbibigay saya. Tama! Huwag mong sabihin radyo, sabihin mo 107.7 Energy FM Kalibo. Huwag mong sabihin radyo, sabihin mo Hi, Bangga! Energy. Huwag mo'y sabihin radyo. Sabihin mo! Energy! Balita, may iba't ibang mukha, may iba't ibang anggulo. Tayo na't hanapin ang sakto, tamang anggulo, tunay na mukha ng balita sa prangkahan. This time check is brought to you by the St. Gabriel Medical Center Incorporated. Energy time, Mike Simanwa. It is now at 6:06 in the morning. From the rivers of Bataan to the hills of Libacol, across the plains of Bangor, up to New Washington, from Alta Vista to Calibo and Matalog to Balit, there's pride in every Aquanun's heart. And it's time we stand and fight. That I'm proud to be an Aquanun, where at least I know I'm free. And I won't forget our heroes died, who gave their life to us. And I'm gladly stand up next to you and defend the Aquanun, because there ain't no doubt I love Aquanun. God bless the Aquanun. From the farmland of Mancha to the fields of Makato, from the Bass to Bururanga, Malinaw to Lezo, Tangalan to Malay, to the town of Ibahay, there's pride in every Aquanun's heart. And it's time we stand and fight. That I'm proud to be an Aquanun, where at least I know I'm free. And I won't forget our heroes died, who gave their life to us. And I'm gladly stand up next to you and defend the Aquanun, because there ain't no doubt I love Aquanun. God bless the Aquanun. From the farmland of Aksyon Mancha sa Energy. Prangkahan. Prangkahan. Pamamahayag na magpapahayag ng buong katotohanan. Makikialam dahil may pakialam. Kasimanwang Jopel Perucho Magpusaw. Kasimanwang Jopel, reporter ng bayan. Lahat isisiwalat, tapat dapat. Walang kikilingan, may paninindigan. Kasimanwang Jopel, reporter ng bayan. Kasimanwang Jopel, reporter ng bayan. Kasimanwang Jopel, sumbungan ng bayan. Kasimanwang Jopel, aksyon agad. Aksyon sa Energy. Prangkahan. Prangkahan. Aksyon sa Energy. Kabiserang Banwat Kalibo, Kabugusan Probinsya Tagaan.
Luzon, Visayas, Mindanao, and around the world. Good morning! Bugtaw na, bango na mga kasimanwa. Miyerkules nga adlaw, February 18, balik klase, balik trabaho. Hindi ka mo malipat ha, today is Ash Wednesday. Mag-umpisagon rung Semana Santa. Maabo nga mga misa today nga igapatigayon ay last Sunday when we attended the Mass una sa St. Jude Thaddeus Church sa Andagaw. May misa it alas 8, alas 10. May sa hapon pagid ag dayon magapatigayon it pagbadlis. Dayarong ginatawag nga Ash Wednesday banwa. Ag may kagakip dayon ron nga sugundanan ha. Rong ginatawag nga fasting. Pero iba nga ni hambag ay hindi ani man ako magpabadlis, hindi ako katiis nga hindi makakaot karne. May mga exemption matakon ron sa mga senior citizen ag sa mga may bagatian. Welcome banwa sa aton yung pagpanerbisyo publiko. Bukasyon natin ng mga linya at komunikasyon. 0928-125-7274. Pwede man nga mag-comment sa comment section natin karang Facebook Live. Nag-live gun kita ha sa official Facebook page. Energy FM. Kalibo nga ni sa mga wapa naka-like, naka-follow, naka-subscribe. Abay now na. And pa-share na rin ratong Facebook Live magkaroon. Agad mas mabo pa raton karang ma-informed. Iba ang may alam. Patas ang may tagipusoon nga pagpanerbisyo publiko, mga kasimanwa. Aksyon sa energy. Magkaroon nga adlaw karata Miyerkules. Maabo raton nga igaplastar kinyo. May kaangtanan sa rondaya karang COA, Commission and Audit Report. Andang nga mga naobserbahan. Anit nag-conclude sanda mga deficit na ginatawag. Ay andang karang mga napanuhan. Ang mga extravagant. Ang mga pag-declare. Overstatement. Enormous, etc. I-plastar na kinyo ron simple nga pag-analisa. Pero ron ginabantay-bantayan na magkaroon kung madayon banwa. May kaangtanan man sige hapon sa rondaya karang COA report. Ay sa nabuot ang informasyon. Raton karang miyembro ta Sangguniang Bayan o kung bukon matanan. Pila sa mga miyembro ita Sangguniang Bayan. Igahinyo kuno ha? Igahinyo kay Mayor Jury Sucro rumpag pa-imbestiga sa aton karang municipal treasurer nga si Mr. Ray Villaruel
Bangod nga ni sa rundaya karanga. Ay, kung makitaan nyo lang. Mga waman kamot hamad magkara. Anugon nung nagakaganabo sa aton karanga Banwat Kalibo. Agrabit a pamanong epekto. Nagataot at kuba sa aton karanga mga kasimanwa. Ay daya nga ni nga petsa 15 Pebrero. Muntikan pa o nadiligid nga ni itsang adlaw. Hambat aton karanga mga empleyado roanday karanga suweldo. Aksyon sa energy! Abay, given na yan kung mga job order. Kung amad, bukunyak sambugan, daywambugan, bago mabaton doon dahil karang mga sweldo. Ay sa mga regular employees, hindi aron pwede. Ay una aron sa aton nga layi. Nga dapat may nakalaan gid nga pondo nga igapasweldo sa aton nga mga regular employees sa munisipyo. Ag on time dapat randay ka nga pagbaton. Ambot aton nga kilaya sa bilog sa munisipyo nga regular employee sang adlaw malang manakas pero kinubaan kami. Sa energy! Rangkahan! Ay ba si dayon makon rong epekto at ginatawag nga deficit rong fund rong pondo itaton karang kabiserang banwa. Ginahugat-hugat na pagid ay suno kay punong barangay Unyet, Juliet Melgrejo id barangay Andagaw sa petsa 20 which is a Friday dayang Biyernes ginagauman naman. Makabaton yun imaw id response from Mayor Sucro. Sana karangagin paabot nga complaint against Mr. Ray Villaruel again. Aksyon sa energy! Araparo na buot ang impormasyon o galing uwa nagasabat. Pero kumpirmado maghalin sa aton nga sang ka-reliable source. Rondaya karang proposed resolution which we don't know kung ma-agenda imaura next session o kung basi may gin-suggest ka na nga iba lang ro pagahimuon dayang sang kamiyembro at konseho ta nga igahinyo man through a proposed resolution rung temporary ang pag-relieve kay Mr. Villaruel sa pagtaod dagan sa hinyo nga imbestigasyon. Aksyon sa energy! Rangkahan! Ay grabe makunrong patong-patong it mga issue nga ginapaabot katon. Very much eager pangani kita nga igaplastar anay rong sitwasyon itaton nga ongoing construction it Kalibo Public Market. Nga sa ginapatigayon nga sesyon ko adlaw nga Lunes bangod kahapon is holiday. Ginistoryahan ngon sino ayhan rung sa likod idnaya karang kapalpakan. Aksyon sa energy! Sa disenyo itaton karang public market.
ay kung rong kontraktor mismo karon no nag-design sa ginatawag nga design and build. Naturalmente, aprobado ron itaton karang taga Municipal Engineering's Office. Aksyon sa energy! Ag during that time ba ya? Nga gin-approve ng daron nga nagabalibad roaton nga mga sa miyembro sa Sangguniang Bayan nga uwa makaagi sa andaron nga opisina. Nag-specify nga gibaga rito ro mga sizes nga ronit mga stalls nga gin-adjust magkaroon bangod sa reklamo it mga negosyante. Ay kung gin-aprobar nga gimatuod rondo yun nga mga sizes sa design and build nga ginpondohan it 11 million kuno. Aksyon sa energy! Ay ba si rong bunton it sisi ay sa aton nga taga municipal engineering sa pag-aproba? Well, anyway, na-anticipate yun itaton nga mga kasimanwa rong magiging domino effect. Na-anticipate yun itaton nga mga kasimanwa rong posible nga mga problema nga magtuhaw. Bangod sa ron daya karang adjustment pero ginasugid banwa nga rong magagastos sa pag-renovate. Wa pa nga ni natapos, may renovation na. Hambaon lang natin nga sa pag-adjust. It mga puwesto as per request itaton karang mga negosyante hay kuno rong kontraktor. Sa energy! Abay dapat lang bangod we cannot afford no more. Sa energy! How about rong renta? Ay mag-extend guman. Ay hasta February 28 sa atong paghitoon rong pagrenta karon sa may temporary public market. How about the extension for the contract of lease? Kontraktor man bagaro magabayad o kita guman nga mga kalibunhon. Aksyon sa energy! Ay klaro man sa mga naguguwa nga statement. Mismo halin sa aton karang nga mga taga LGU, the department heads, even some of our Sangguniang Bayan members saying nga hindi gid matapos and most probably masunod nga buwan nga Marso hindi man sa gihapon agduda pa sa maabot nga bugat Mayo ay basigon man na Abril. Ano gidrong bottom line of all of this? Balikan tarong COA report. Rung mga sobra-sobrang prediction nga hindi man kayang usuyan o maka-generate it pondo agud pamatud-an rung mga ginasugid nga mga figures nga kayang ma-achieve it banwang kalibo. Aksyon sa energy! Ano nga mga proyekto rong pinalapong nga butang sa report ita COA nga andang nga napanuhan sa ginatawag it COA nga overstatement ay sa uwat ang sinanto imbis uwat ang nagabot
ay binutang lang rito agad sa computation. Sa energy, rangkahan. Kamusta man rong sugat nga ita kowa kay Mayor Socorro? Ay last year para? Kadungan man sa pagpagawa ita kowa sanda karang audit report. Hasabat gun bagaray naton karang Office of the Municipal Mayor. Ay ganorong ka ang tanan kurundaya karang sugat. It commission an audit address to Mayor Jury Sugro. Well, all of that and more sa aton kapag panumbalik Banwa Standby. Ako si Linley Villanueva, isa ka online assistant and valuable coach. Nagsugod ako inom sang MX3 capsules sang 2018. At that time, I was already working online and also take care of my aunt at home. Bisan ano ka busy, I always work out and eat healthy food. Kapartner ko ang masaligan ko nga MX3. Ano man nga mga roads sa akon kabuhi, handa ko atubangon kay kaupod ko si Lord kagang MX3. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Beautiful girl. Uy, mare, kagwapag, yung luki ka makaron na. Ihutik mo man abi ro imong sikreto kakon. Uwa ako sikreto, mare. Alagang La Marqueza Facial Care and Spa ro ako niyarang itsura. Kumpleto abi una iserbisyo sa pampagwapa. May andang special treatment. Facial, peel-off and collagen mask, facial with diamond peel, warts removal, ag eyelash perm. Ag harapa, may anda pa nga tattoo. Para sa eyebrow, upper eyelid, ag lower eyelid. Ag kasayod ka, mare, nga alagang La Marqueza man si Congressman Carlito Samson Marquez. Kita mo, huwag gidga ko pa sira kagupuhon. Ag baby face imaw gihapon. Ikaw, alagang La Marqueza ka ba? La Marqueza Facial Care and Spa, located at 2nd floor ALG Building, 19 Martyr Street, Kalibo, Aklan. Si Ma'am Annabel, nag-Nueva Ecija. Try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin. Tapos nung nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito lalo na may sakit ako sa puso ko. Hindi ako nagpapalpitate. Po, saan po kami nagpo-coffee ng rice coffee. Thank you very every much. morning. At saka minsan pong gabi, habang nanonood kami ng TV. Tama, ganyan. tama. Well, marami pong salamat. At 1 year na po kami umiinom ng rice coffee. Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 + 1. Prepare delightful dishes every time with Technogas Technique appliances. Experience excellent cooking results with Technogas Technique's premium selection of cooking ranges, range hoods, built-in hobs, ovens, and kitchen appliances. Technogas Technique combines elegance, functionality, safety, and durability to enhance your skills and passion for cooking. Make Technogas Technique your cooking partner and fill your kitchen with appliances made to last. That's the Technogas Technique. Punggod kag rashes? Mag DTX 500. Ang DTX 500 may yara antimicrobial property nga halin sa ampalaya nga nagabulig paayos sang punggod kag rashes. DTX 500. Bakal na sa mga butika. DTX Coffee Mix. Leslie Katay, mahiligid ako bala magkape. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami balaga amat-amat man ko slim. Kay may arang chia seeds. Pampasexy gid man niya nga kape. DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. D3 Bio. Ako si Norberto, isa ka atlet. Dako gid na bulig sang D3 Bio. Tungod ginapapagon niya akon maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sang pag-ehersisyo. D3 Bio. Ang D3 nga may visyo. Ang visyo nga may D3. Mabaka sa mga butika. Whirlpool simplifies daily life with innovative appliances for laundry, cooking, and cooling. And at the heart of it all is the Whirlpool refrigerator, helping to keep your food fresh and your kitchen running smoothly day and night. With Whirlpool's Zen inverter technology, it cools efficiently and saves energy. Whirlpool, American innovation that works for your lifestyle. Making your world a little easier. Whirlpool.
Idilita po ito ng mga Aklan po. Nanay, kayo po ay umiinom na ng ating rice coffee. Ay, naka-anim na po akong access, pero dumating ang pagkakataon na naubusan ako ng budget. Di ngayon, bumalik po ako sa ordinaryong kape. Alam niyo po, ang dami ko na ngayong nararamdaman na sakit. Yung sisikmura ko, yung pag-iihi ko lalo ngayon ako. Mapanghi kahit kaiihi ko lang. Saka, sumakit na naman uli yung katawan ko, tapos yung ulcer ko, tapos hindi naman ako makatulog. Naniniwala na kayo sa sinasabi ko na dapat po tuloy-tuloy yung pag-iinom ng ating rice coffee? Oo nga. Sabi ko sa apo kong 17 years old, gagawa tayo ng paraan palagi para hindi na tayo mawalan ng rice coffee. Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1. Fuji Denso believes that appliances are long-term investments, so it is very important to choose wisely. And what could be a wiser choice than using reliable, durable, and energy-saving appliances from Fuji Denso? Just like families and companies trusting Fuji Denso, you will see the difference when you upgrade your usual appliances to Fuji Denso HD inverter appliances. Fuji Denso, quality above all. Upgrade your home, upgrade your business with Fuji Denso. Quality above all. D3 Bio. Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Nanggaling inulo ko, naibaluan ko nga taas. Nanggali akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio. Tatlo ka bisis sa isa kadlaw. 1 month lang nakuha ng lingin sa ulo ko. Naglubo na akong blood pressure. D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may PCO. Ang PCO. Yung may D3. Mga butika. TTX Coffee Mix. Ako si Nato Barrios, mahiligid sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula akong ihi. Pagod gali sa kape nga akong ginainom. Tintistingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify gali ang toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mga butika. Unitop Kalibo is now open for rental space 4 to 100 square meters for choose, such as bank, jewelry shop, ATM, PCSO Lotto, salon, massage, brand clothing, footwear, brand mobile phones, clocks, gifts, kitchenware, and many more. For inquiries, please contact at 036-500-6145 or visit at Unitop office located at 2nd floor near furniture area. Ako si Jonalyn Visitacion, 3 years nga MX3 capsule user. Bilang homemaker and part-time mompreneur, I live an extraordinary life. Ini mahapos but fulfilling. Kinahangan mangin healthy para sa akong pamilya. With proper diet and exercise, kaubo ng MX3 capsule, tunay, natural, original. Masaligan ko gid. Mabuday ang adlaw-adlaw nga ulo brown, pero sa kada bugtaw nga mayo ang lawas, miracle indeed. Gani, kung may hugot nga pagsalig sa Dios, may extraordinary blessings. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Aklan Cable TV po, at your service. Uy! Aklan Cable! Nandito na sila! Malinaw na cable TV para sa pamilya o unlimited internet na kailangan para sa negosyo. Assignment ni Bunso at video call ni ate sa abroad o kumustahan nila nanay at tatay, sila iyong maaasahan talaga. Magtatatlong dekada na walang palya. Kaya tiwalang-tiwala ako, siguradong konektado. Tunay pa ang serbisyo. Okay na po, ma'am. Maraming salamat, Aklan Cable TV! Para konektado sa maaasahan at tapat na serbisyo, bumisita sa Trigar Building, Pastrana Street, Kalibo, Aklan o tumawag sa 268-4335. Aklan Cable TV po, at your service. Notice of virtual hearing. This is to inform the public that the Energy Regulatory Commission has set the schedule of virtual hearing for the application submitted by AKELCO entitled In the Matter of the Joint Application for Approval of the Emergency Power Supply Agreement between Aklan Electric Cooperative Incorporated and SWAL Power Incorporated, with motion for confidential treatment of information with ERC case number 2025-205RC. The Commission has set the public hearing for determination of compliance with the jurisdictional requirements, expository presentation, pre-trial conference, and presentation of evidence. February 24, 2026, Tuesday, 2 p.m. Determination of compliance
with jurisdictional requirements and expository presentation. And on March 3, 2026, Tuesday, 2 p.m., pre-trial conference and presentation of evidence. For more information and inquiry, you may call Akelco Legal Division Office at telephone number 036-274-7524. This time check is brought to you by the St. Gabriel Medical Center Incorporated. Energy time, Mike Simalwa. It is now 6:35 in the morning. Balik kita sa aton karang pagpanerbisyo publiko sa gihapon haron yung ginapamatian no number 107.7 Energy FM Kalibo. Aksyon sa Energy! Prangkahan! Prangkahan! Good morning anay sa akong paring Edwin Managbanag una sa Milpitas from the US of A nga nagatamyaw kay senior citizen Vince Imahe. Good morning ninong naging senior citizen kaguting. Agaraman ng ninong Vince, good morning. Ihado and to your dollies, thank you ninong. Likewise, good afternoon kinyo na sa Amerika kay Ninang Maria Lenny, Juvie and Jaya, sa Rebito Animahi family. Also, unaman sa may Kinalangay Nuevo. Kay Kasimalwang Nolita Cortez, Mami Emmy Cortez, sa mga taga-Kaano, may dahil ni Agahon. Roderick Rinon, parigoy, sa mga taga-Badio, Numansya, salamat gid sa pagtutok nyo always. I-plastar ta mga angan, ha? Ruaton karang pag-analisa. Saron tayo karang ginapagawa nga audit report. The Commission on Audit. (2024) ba ang daya, ha? Ag sugod man rin kara. Pero mga kung sa aton mga konseho ay unfinished business for the year 2023. Sa mga nagapangutana katon kung anugon rong update sa problema id mga taga Bacau Sur, sa mabaho masangsang hugom, the dump site na panuhan ta. Kung isang adlaw rong pagbisita rito ni Mayor Sucro, naglibot-libot sa aton karang dumping site sa may Bacau Sur. Rong mga nagapangutana katon, ano rong plano nga maging solusyon? Plan A, Plan B, Plan C. Ay dawa man nakamit nababatian nga ibang plano, kundi rong pagbakay kurundo yung pyrolysis machine worth 400 million, may sugid nga 600 million. Ngerong standby loan granted by the DBP for the phase 1 is 115 million pesos. May nabuman kitang impormasyon banwa nga daw ongoing ang negotiation. Hasta ang kitad Plan A sa solusyon anay karon ay wapat ginasugid nga Plan B just in case. Ang hindi mamaterialize undo yun nga pagbakay ay basi kung Plan A ang kita asta, agduyo niyang gidro ginatutukan nga solusyon. Money, money, money. Aksyon sa Energy! Ay may nabuo kita nga report nga igto sa Maynila.
Maynila. Aksyon sa energy. May nakipag-meeting na with the DENR Environmental Management Bureau together with ginasugid nga imora supplier o broker itrong yung ginasugid nga machine. So ongoing rong transaction. Any be aware sa aton nga mga miyembro at konseho. Aman pa nga ni Makunit may mga broker nga etc. Ga-conclude tuloy iba natin nga mga kasimanwa na ganyan tayo sa Kalibo. Town of broker, town of subcontractor. Yomgot amakon, town of deficit. Sa iyo ron tanay mga natiban nga report ni Kasimanwang Vanessa Paderes. Rangkahan Live Report. Sa libot-libot sa kabisirang Banwat Kalibo, ang bilabag mga kabanwahanan, Kasimanwang Vanessa with your report, i-energy mo na. Arestado aton karang mga otoridad ng kagagaki natapos karon sa ginkasa nga bypass operation kahapon ron ita Martes February 17 di kara sa may Acevedo Street iyara sa may barangay Poblacion Kalibo. Sunday ka nga suspect hay sangka dishwasher kasi manuang Jofel 22 anyos aga residente mora ita New Washington. Sunod sa aton karang mga kapulisan na baktan or naaresto ron karang suspect matapos nga ni karon nga magbaligya isang kasashi karon nga heat sealed pack ita suspected karon nga dried marijuana kabaylo na nga bypass money nga nagabalor sa 1,000 pesos ang sa pag-body search pa karon hay may na-recover pa sa anak karon nga posisyon nga duga nga 5 karon ka mga sachet itong karang nga marijuana. Bali nunday ka nga sa aton ka nga pag-interview kahapon kay Sir Jerome Manahan no Imoro Chief at aton ka nga PDEU Aklan nunday ka nga suspect hay bukod sa nagabaligya Imora Kas Jofel hay nagagamit man imo right nunday ka nga dried or ka nga illegal nga marijuana. Bali sa kabuan no sa operation kahapon it aton nga PDEU Aklan na kumpiska or nabuo karon sa nunday ka nga suspect ro anom ka mga plastic pack ita nunday ka nga suspected marijuana nga may timbang karon nga 35 grams ag gabalor nga ni sa 7,000. Na-recover man sa anak karon nga posisyon nday karang nga sangka glass pipe nga may residue sangka coin pores ag iba pa na karon ni mga personal nga gamit kasi manuang Jofel. Nday karang nga operasyon hay ginpangunahan ra ni Police Major Jerome S. Manahan aton karang nga Chief Aklan PDEU ag kaibahan man ra aton karang nga Kalibo PNP aton karang nga Aklan MARPSA ag PIT Aklan. Sa makaron kasi man Jofel hay presente nga nakakulong no dahil karang nga suspect na sa aton nga Kalibo Municipal Police Station para nga ni sa dugang karon nga investigasyon ag pagsampaman it nagakaigo karon nga kaso. Napa-drug test yun man imaw no? Negative pa kasi manuang Jofel no wa pa naton karan nakutana sa aton karan nga mga kapulisan iya kung san ora na karon nga drug test pero sa aton karan nga pagkasayod hay may pa drug test lagi maron agad-agad no para mabuo man karon do resulta kung maga-positive baga or kung ano man do magiging resulta sa kasi test sa initial ng information nga nabuutan sunod sa PDEU kay buko niya mang imawit nagaduso nagagamit pa so ma-prove ron no sa resulta drug test. Sa bilog pa kara kasi man Jofel sa anak karon nga trabaho mismo may ana man doon nga transaction ag nagagamit imawra during break time kas Jofel kung wabi man na imawra duty or halimbawa man na hay bakante ra ana nga oras hay naamin na or ging ako na nakaroon niya gagamit imaw during break time. Okay. So may admission man gali sa naging port. 22 anyos ang dishwasher. What mo mag-eskwela ra? What ara aton kaya nga information nga na initial information kahapon hay hasta malang imora ita high school dora ana kay nga pagtuon hasta malang imot high school agro nga ni after kasi manon Jofel hay nagtrabaho ta imaw bilang dishwasher nga ra sa sangka refilling station iya ron sa may Acevedo Street it aton kaya nga Banwa Kalibo. Di ka ra malang gali sa Acevedo?
Magapit malang ani makon kung ano naton hay magapit malang man sa aton karang nga istasyon or day karang lugar kasi patigayon day karang bypass operation. Okay. Samtang sa aton man karang dugang report no magalin man sa 2nd district kara kasi man Jofel sang katrak karon nga may karga nga isda kaya sumunggab sa runday karang L300 van kasi siin disisize karon ka mga individual ro confine gid ang ani karon ag naninahan. Umabot karon sa disisize ka mga individual ro naninahan ag confine matapos nga ni karon nga sumunggab runday nga truck sa ana karon nga kasubgang L300 van takna alas 5:20 itahapon kahapon dun it Martes February 17 di kara sa may boundary it Barangay Gibon ag Barangay Habana sa Banwa karon it Nabas. Kilagaron day karang truck driver nga si Jetri Yap, 43 anyos, residente Maura it San Jose Antique. Samtang dunay karang driver ita L300 van hay ginkilaga kay Jolly Patricio, 49 anyos, ag residente Maura it Barangay Mubo iya sa Banwa ita Kalibo. Sa investigasyon it aton karang Nabas PNP, naghalin day karang truck sa Antique paagtungan ni karon sa Manila, daga or karga day karang 80 ka mga boxes karon nga may karga nga isda no ra nga aloy kasi man Jofel samtang no karang nga van hay halin man karon sa Katiklan paagto karon ita Kalibo sa Cairo 14 karon na ng mga pasahero samtang ginabaybay ito karang truck no do nasabitan karon nga lugar sa paidagom karon nga porsyon it karsada na namatay aro makina ita nasabitan karang nga truck dayon nga nadugaan imo right preno hindi ta makabig ito karang nga driver got aro preno dahilan para hiagaw na naro linyada or do linya kara ite karang nga kasubgang na nga van ag dayon nga sumunggab head on collision gidara imaw kasi manwang Jofel bangod sa mabaskog karon nga impact ito day karang nga aksidente ninahan gid aro kapin sa disisize karon no ka mga individual kaya kipro driver ite karang parehas karon nga salakyan gusto siin gindagara sa aton karang nga ospital iya sa Banwa ita Kalibo pero dugang karang nga information day karang truck driver ay ginaplanuhan tanga ni karon nga igahalin it ana karon nga pamilya sa Sangka Hospital di kara sa may San Jose Antique ag ginahugat lang man no it aton karang nga makapulisan kung alin do magiging pagaistoryahan it mga tag-iya nga ra it truck ag day karang nga van kung alin ana karon nga magiging desisyon angot sa day karang nga aksidente kasi man Jofel. Okay. So sa aton man karang pagpanawag man sa pila natin mga municipal police station kaya sa aton karang 1st district na aton karang probinsya ita Aklan so far kasi man Jofel hay wal man karon mga reported pa nga mga incident ag accident. So rayon aton kara nga maihatod nga report maghalin sa aton karang area of responsibility sakay it patrol with kasi Manuel Janilin Gano ako man si kasi Manuel Vanessa Paderes at Energy FM Kalibo kasi Manwa ko palangga ko. Prangkahan Live Report. Nabatian naton si Kasimanwang Vanessa Paderes sa nagrangina plastar nga mga report. Aksyon sa Energy. Prangkahan. Alas 6:48, 6:48 in the morning. May dahil nga gahon na sa mga taga-barangay Briones, nga nagapamati katon, raya sa Banwat Kalibo. Kama naman, rumag kasi manwatar na sa may barangay na Loog. Sa mga taga-Oyo Turong, sa Yamat Gida, panampit kape. O samtang nagapamati ko no sandang radyo sa Energy FM. Amanid naabot sa punto. Raton nga initial nga nabuong information. Nga may pila ka mga miyembro it Sangguniang Bayan it Kalibo nga magahinyo kay Mayor Sucro to conduct an investigation kay Mr. Ray Villaruel, raton karang municipal treasurer. Ay daya banghod, Banwa, sa nangin resulta it Commission on Audit o kung COA, saan dahil karang pag-conduct
pagbusisi, pondo, itaton karanga banwat kalibo. Hay dugang pagkaroon ro ay punong barangay Juliet Melgarejo barangay Andagaw. Nga complaint man against Mr. Villaruel. Kung marikol nyo banwa ay ro barangay Andagaw paghuwa man anday karang side sa nagakaganabo sa remittances from the LGU Kalibo down to barangay. Ag igdoro nakabutanggid ginplastar ni Kapitana Onyet sa nga complaint letter addressed to Mayor Sucro. Nga may dagoon, ba't anang ginaabot, iba gapaw pa bago marimit rong share mga kabaranggayan maghalin sa aton karanga munisipyo. May nagtuhaw pa nga naubukunit manami sa opisina mismo ni Mr. Villaruel sa pag-agto rito ito barangay treasurer at barangay Andagaw to purchase accountable forms like official receipt. So dato tanan rong nakaplastar rito. Ba may nagapungutan na gid abi karakaton kung ano gid amanor na tabo abi ito sa opisina ni Mr. Villaruel tang nagbisita rong barangay treasurer at Andagaw. Natakaan yun man yan kita mag-uman-uman pero sige. Ayron purpose kato ni Barangay Treasurer Roselo to purchase an accountable forms, particularly the official receipt para mansandang transaction sa barangay. Supposedly, 30 ka mga booklet roan nga bakon, pero rugin tao ni Mr. Villaruel sa anang opisina, roan ang ginpatao is 1 booklet only. So kugang 29 booklets. So within a day, ay kugangon niya gimanara. Ang naghambang si Mr. Villaruel, bangod sa naman nagkaroon nga bond, yung ginatawag nga fidelity bond, ay expire on. Waon ni mo nang usisa kung expire matuod o kung bukon. Ay ginabalimaran doon ni Roselo nung bukon at expire doon ng fidelity bond. Ag valid pat imoron until December daya karang dagon. Rong sambilog pa nga medyo bukod manami nga mga kataga nga habatian rong term nga tan-awon ta kung maka-income kamo. Nag-ani nga ni Ronit samot-saring reaksyon aga pag-insyende ag may pagklaro man karon si Mr. Villaruel nga bukod the entire collection rong community tax gamang sa rondaya bagang sedula ay matuod hindi magakolekt rong barangay kung hindi sanda deputize ni Mr. Villaruel. So meaning, if you read between the lines, I will not give you the cedula, I will not deputize you to collect a payment for cedula. So meaning, wala kayong income sa community tax. As simple as that. Sa energy. Diba? So may something. Kasi it all started manwa sa pag-intindi ni Mr. Villaruel nga paradyo imaw barangay Andagaw partikular ni Kapitana Onyet, which in fact ginklaro man ni Kapitana Onyet naging plastar na malang rung kamatuuran. Sa energy. So here we go. Commission audit, on audit, Regional Office 6,
Okay, Province Office of the Supervising Auditor, Local Government Audit Sector A. Rundaya ka nga letter and received by the Office of the Municipal Mayor last June 23 of 2025, no? Receive si Kathleen Parman, and it is also received by the Office of the Sangguniang Bayan by the then acting, I don't know kung full-fledged na siya, no? SB Secretary Mark Silorio, no? Hararong letter nga aton nga pangutan naman magkaroon sa Commission on Audit if they received already, no, rung sabat ni Mayor Sucro ay kanara naka-address, no? May kaangtanan da sa rundaya karang audit findings and recommendations the Commission on Audit, no? Iabi nakabutan kara sa una, syempre address to Mayor Sucro. Dear Mayor Sucro, we are pleased to transmit the report on the results of the audit of the accounts and operations of the Municipality of Kalibo for the year ended December 31st, 2024, and Ms. Hannah Grace Vinamayan and Ms. Jonah T. Silorio as audit team members pursuant to Section 2, Article 9-D of the Philippine Constitution and Section 43 of Presidential Decree number 1445, otherwise known as the Government Auditing Code of the Philippines. Audit was made to ascertain the level of assurance that may be placed on management assertion on the financial statement. Also to determine compliance with laws, rules, and regulation and recommend agency improvement opportunities thereon. Agsambilog pa nga purpose, as stated sa letter, to determine the extent of implementation of prior years unimplemented audit recommendations. So di karaya kita sa anday nga although we've mentioned already rundaya nga mga figures, the amount, no? It is reiterated sa rundaya karang letter itkawa to Mayor Sucro. Kara let's make it brief and concise, no? Rung ginapunto gidamang kara audit itkawa erroneous recognition of construction in progress or CIP and non-reclassification of completed project or projects to its appropriate asset account and non-provision of depreciation thereon resulted to net overstatement of CIP and account payable accounts, among others, by 428 million and 139,000 and 397 million and 284,000 respectively. Those materially affect the fair presentation of the account balances in the financial statement. Agdaya pa sa number 2 nga ginaplastar ng data klaro nga dapat ayuson ito opisina aton karang alkalde. Accuracy and existence of property, plant, and equipment o kung PPE with the book balance of 1,812,000,000. So 1.8 billion pesos masobra and was not established due to unreconciled PPE, property, plant, and equipment. Doon meaning it PPE. Book balances of 228.405 million and 1.279 billion as against the PPE ledger cards
and report on the physical count of PPE respectively, those affecting its fair presentation in the financial statement. So, daya, and rung letter, no? The Office of the Supervising Auditor, Local Government Audit Sector A, addressed to Mayor Sucuro. Di kara sa last part na kabutang, we request that the recommended remedial measures be immediately implemented, as we will appreciate being informed on the action taken thereon within 60 days. So I assume ay bangod 60 days malang rong gintao it ko ay naga-submit gon it response, no, si Mayor Sucuro kung ano gon ro andang nga mga patigayunon, no, nga tikang sandigman sa recommendation it ko. So di karaya address rung or copy furnace man sa rundaya karang letter, and rung letter is signed by Catherine Kuyong, State Auditor for OIC, Supervising Auditor, and copy furnished rung Sangguniang Bayan it Kalibo, the Bureau of Local Government Finance, the Secretary, Department of Interior and Local Government, the National Library for the soft copy, the University of the Philippines o kung UP Law Center for the soft copy. So dayarong letter dated June of last year, and Mayor Sucro was given 60 days, no, para mag-tawid anak karang response. Parang in a way nga gin-inform lang manimaw nga do this or you need take action. You need to take action. Yeah. Sa amon nga mga recommendation stated sa amon karang report, So, provided na kataon man na sabad si Mayor Sucro ay hindi man pwede na naroon nga baliwalaon lang. Kaparehas sa gitna paabot nga complaint letter ni punong barangay Juliet Melgarejo, and I had a message last night with Kap Onyet ay imo man nagahugan until Friday, February 20 nga makabaton sa rondaya karang response it anang complaint letter kay Mr. Ray Villaruel nga paabot na sa Office of the Municipal Mayor. Paagtupayan kita banwa sa highlights sa climax, okay? So dahan-dahanan taanay agud hindi mabigla. Action sa energy! Hararong klaro sa financial sa executive summary report it COA sa letter B ay una karon A is the introduction. Nagawin kita na ila magbasa introduction ngaron sa financial di kara sa financial performance, no, sa financial performance kita nagabagaliktad yun naton nga PAGF. Diyos mio. Haman it na hambay it the COA nga may deficit, sobra-sobra, surplus. Hararong klaro. COA provided a graph, no, nga nagabutang di kara financial performance. Iyan nagabutang rung 2023 and 2024. Kung kudagong 2023, may deficit rong kalibo nga 1,018,772 pesos and 7 cents. Can you imagine? Kung 2024, lumobo rong deficit it banwang kalibo, substantially increased by 5,205
tro atong ginaistoryahan. Aksyon sa energy! 5,205% from the previous year's deficit of 1.19 kung i-round off na natin. 1.19 million for the 2023. So daya rong graph karaem. Iunahon tarong 2023. Aghamanit nag-increase it 5,205% for the year 2024. The total revenue it kalibo for 2023 is 540,624,728. Doon doan nga total revenue for 2023. Hay ibawas rundaya karang mga expenses. Okay. Expenses sa personal services. Ku 2023 anay kita ha. Hindi ka mo don't misinterpret, okay? Ru expenses ku 2023 against or to be deducted sa total revenue ng 540 million plus. Sa personal services, 210,700,984 pesos and 40 cents. Sa personal services yan. Maintenance and other operating expenses, 324,792,200 pesos and 78 cents. Another expenses nga gin-deduct sa total revenue is the financial expenses nga 6,150,315 pesos and 49 cents. So the total expenses banwa for the 2023 is 541,643,500 pesos and 67 cents. So that's 541 million plus. And if you can recall, the total revenue nga gin-mention ko kaina is 540 million plus only. So 540 million plus total revenue, and the total expenses is 541 million plus. So, may deficit to 2023 surplus nga 1,018,772 pesos and 7 cents. Okay. So 1,018,000. Do you know deficit ko 2023? Paano nga nahambang itkowa nga nag-increase it 5,205% for the following year, which is 2024. Ay hara rung nakabutang rea. The total revenue of Kalibo for the 2024 is 571 million. Okay, write it down. Agud di ka mo magkasaga. 571,529,817 pesos and 22 cents. To be exact, butang naton rong sentimo. So that's it. 571 million plus. 529,000, if we round it off, it's 572 million. Pero butang naton in exact amount. Hiyon kita sa expenses. Ibawas. Mga expenses. Suno sa kowa. Sanday ka nga pag-analyze, scrutinize, compute, itong dahil ka mga expenses. Sa personal services, 219,820,703 pesos and 56 cents. Okay. Dugang pang ibawas sa maintenance and other operating expenses nga 393,109,900
146,651 pesos and 24 cents. Dugang pangaibawas sa total revenue rung mga financial expenses nga nag-abot man 12,603,828 pesos and 7 cents. Nalista nyo? I-total nyo ngayon. The total expenses, i-compute nyo. Agod insakto gidraton karang computation. The total expenses for the 2024 is 625,571 pesos 625,571,182 pesos and 87 cents. Inubo kita sa kabo-abo ngarang kwarta, este kabo-abo ngarang deficit. Prangkahan. Klaruhon tabanwa. 2024 ay dayagid rong main subject it ko report, no? The 2024 budget it kalibo. The total revenue is 571,529,817 pesos and 22 cents. That's the total revenue. But the total expenses is 625,571,182 pesos and 87 cents. Meaning, kalibo has a deficit, surplus, 54,041,365 pesos and 65 cents. So from 1 million plus nga deficit ko 2023, ko 2024 lumobo into 54 million plus rong deficit it kalibo. Paano nagkaroon magkarakabaho 54 million plus nga deficit rong kalibo for the year 2024? O matso okay pa man ako 2023, 1 million plus malang. Kaya hamaan tamanat umabot it the 54 million plus. Ako 2024 ay basi mas kubaan kita sa rundayang 2025. Wa baron basi ko mga July, starting July, unaon kita maghugat of this year. Kung may magwaon report, audit report rong COA for the year 2025 uyangan tagidit oras daw for over a week or two, hindi ko niya ni matandaan, no? For I think more than a week nga pagpugaw-pugaw, no, para ma-intsindihan tat mayad. Agmatumod ta, kita lang rumabutang it breakdown. Suno man sa pag-istudyo ta sa report it COA. Para makon mas madali o daya makaraya atong obrahon. Una rong list of project recorded as construction in progress without physical accomplishment as of December 31, 2024. Sa madaling sabi, banwa, ginbutang itaton karang LGU Kalibo
Rundaya karang mga proyekto nga kunuhay construction in progress. Pag hinambang mong construction in progress, there's an ongoing job and may accomplishment siya. Bisan 5, 10, 15% pa lang. Ugaling uwa pait accomplishment as of December 31, 2024. Nga nag-audit nga ni rong COA, ituyon nga dagon nga ni nagkangawarong COA sa rundaya kara nga mga overstatement. Which in fact, para mas madaling maintindihan at mga kasimanwa, what ang mga na dapat rin nakabutang rito as identified nga construction in progress ay uwa nga ni pait physical accomplishment as of December 31, 2024. Pilara ka mga proyekto ringgin butang it munisipyo nga nakit-anit COA. Nga mahambang naton nga pinalapong itbutang ron, basta-basta lang. Hindi man naton pwede malukurong COA kara ay siyempre andang nga trabaho ron. Mabutang ka ito project nga hambangon mong construction in progress nga wa nga ni it physical accomplishment for the period of time nga gin-cover it COA sa andang nga pag-audit. Pilara ka mga proyekto. May 3 sa General Fund proper. Ag may 8. May 8 sa 20% Development Fund. Halin man sa General Fund it banwang kalibo. Ag may pahabol pareho nga pang siyam. So di karaya, rum mga gin-declare it munisipyo nga mga construction in progress. So kung intindihon ba natin pag pinuril, hindi man pwedeng unintentional, no? No. Don't make us believe nga unintentional ro pagbutang nyo nga construction in progress. Ano wa kamo naglibot rito? Ano what report kinyo nga wa paron na umpisahe, wa paron it a physical accomplishment sa duration. Idaya karang COA audit. Una sa General Fund proper. Yes, we've mentioned it, no? Sa nagtaliwan ng mga inadlaw nga pag-present natin for the first part. Pero na buhayan kita ay mas detalye ko lang imaw, no agad mas madali natin nga maintindihan. Room construction of Kalibo Memorial Park and Crematorium with ancillary worth 65 million pesos. Nakita nit COA nga it is not yet awarded as of December 31, 2024. The contract was only awarded to winning bidder on February 3, 2025. So February 3, 2025 imaw gin-award sa winning bidder. Pero igtot ay imaw sa 2024 nga construction in progress yung ginasugid. O di ba? Number 1 nga kapurilan. And don't make us believe nga unintentional rum pagplastar kara rito. No. Kabuhay yun kamo sa inyong mga trabaho. Malisod man hambangon kamo nga. Anyway, number 2. Improvement of cultural and historical sites. Doon yang rong titled program. O man nakaspecify kung ano nga mga historical or cultural sites rong gin-improve nga ron. Room budget is 949,935,000. Sa pag-usisa itkoa, hakita nanda, rong physical status as of year-end. Hambang itkoa not subjected for bidding and not implemented as of December 31, 2024 as per Office of the Municipal Engineering and Tourism Office. So it is an invalid obligation again. Arapa? Pangayuwa pa yang dun. Rung pangatlo, binutang pagidnanda sa 2024.
rong refurbishment / improvement of municipal library di karon sa Captain Mijares Building, 19 Monitor Street, Corner Rizal Street, Poblacion, Calibo, nga may budget nga 499,978, almost $500,000. Ano rong nakita nit ko wa? Not implemented as of December 31, 2024. Suluman ko no sa Office of the Municipal Engineering due to cancellation of purchase order. So again, another invalid obligation. So tatlo sa general fund proper. And those 3 projects nga binutang rito as construction in progress, which in fact wagid aron has a subtotal. Si inyo nga ni Roana karang subtotal. Okay, kamo lang bahala mag-total. Oo. Ay medyo malabo utarakon nga notes, no? Ay sa kabuabo nga mga number, basta 65,949,499,000. No, so 65 million plus 949,000 plus 499,000 plus roughly mga nasa 1.4. Ande, 65 gagi no? So, nasa 66. No, roughly, 66 million plus. Do yun gagi, no? 66 million plus gagi. Nung overstated. Sa general fund proper pa lang yan for the 3 projects, ha? Nga pinalapong rong pagbutang. How about? Rong daya pagid karang General Fund 20% Development Fund ay may 8+1 nga mga proyekto riya nga supposedly sunod sa COA ay hindi man dapat ginbutang rito sa 2024. Aksyon sa energy! O, padayon kita. General Fund, 20% Development Fund. No approved physical accomplishment. Not yet. Due and demandable obligation as of year end. Una, rung installation of road studs sa Osmeña Avenue, sa Jaime Cardinalsin Avenue, sa Barangay Tigayon, sa Old Buswang, iya sa Rojas Avenue Extension, sa Andagaw, and the Rojas Avenue itself. Nga may amount riya, 4,998,240 pesos. Hamat na sili prait ko ay sa nakita sa pag-scrutinize it ko hapanuhan nanda, asayuran nanda, ngayon notice to proceed, itdaya nga mga proyekto nga studlight sa iba-iba nga mga kalye sa Calibo was only conformed on December 26, 2024. So uwa pa its certified work accomplishment as of the year end to be considered as due and demandable obligation. Ngarong contract cost is 4,997,000 plus. Sambilog pa.
rong construction it Mabini Overpass. Doon sa may Kalibo Pilot Elementary School. Di ba, nabuhayan doon. Tapos naging masangag rong Kalibunuhon. Pinadayon rong Phase 2. The Phase 2, kurunduyon nga overpass is worth 9,998,939. May mga nagabinalibad pa katong nga bukon kuno doyon rong kantidad. Hindi kuno mag-abot 10 million. Hay rong Phase 2 pala nga ni hay almost 10 million na. Hay pila rong ging gasto sa Phase 1, 0. Hindi nyo gid pwedeng purilan da no? Ay gagawa gid dong kamatuoran ka rin. So iyara nakabutang sa General Fund, 20% Development Fund. Rong doyon nga Phase 2 it overpass sa may pilot. Hamat na silip it kowa, ay hambaw it kowa, rong notice to proceed sa Phase 2, kurunduyon ng overpass, was only confirmed on December 12, 2024, patapos nung dagoon. Ag no certified work accomplishment yet as of year end to be considered as due and demandable obligation. So doyon banwa, ha? Agrong contract cost malanggali is 9,994,000. Pero 99999 yes statement itaton karang munisipyo agin submit sa COA. Anyway, small difference. But the huge problem is hindi dapat pagbutang rito aywa panganit accomplishment as of the year end tapos ang bagong construction in progress kun imaw. Sado kitang advance mag-isip, ano? Kaya rong guwa, kapalpakan. Pangatlo, rong construction of drainage sa poblasyon, sa may Oyo-Turong, nga may budget nga 1,499,000 plus. Rong notice to proceed man kuno karon was only confirmed December 18, 2024. So uwa man it's certified work accomplishment yet as of year end. Pangapat, rong construction at drainage sa crossing New Buswang. Sakop it poblasyon Kalibo pangani kuno raho. Same amount. Almost 1.5 million. 1,499,000 plus. And the contract was awarded on December 9, 2024. But the notice to proceed was only confirmed on January 14, 2025 na banwa. Another kapurilan, pilagunda. Ag-uwa pa nga ni mana nagka-umpisa rong project. Idag-on 2024. Until December 31, uwa pa na umpisa rong drainage sa crossing Buswang. Tapos igtugon imaw sa construction in progress. Panglima, the opening of new roads sa Barangay Bacau Norte. Almost 1.5 million man. The contract was awarded on December 23, 2024. But the notice to proceed was only confirmed on January 14 of 2025. Baraguman, 2025 guno notice to proceed. Igtot imaw sa 2024 nga may nga ginasugid nga construction in progress na. Pang-anim, masiyawan ka mo ha, pagkapi-kapi ang kamo na. Pang-anom, concreting of road California Homes, Barangay Andagaw, nga may 858,000 plus nga pondo. Hambang itkowa, rong contract gin-award December 13, 2024. Pero rong notice to proceed, hay January 13 gon 2025. Kita mo ron? So uwa gumanda.
another pinalapong or kapurilan. Pang-7, improvement or rehab it Pastrana Park Phase 2 nga may budget nga 4,999,000 plus. So almost 5 million. Rung kontrato kuno karon gin-award December 23, 2024 yang agro-notice to proceed hay January 14, 2025. Amat nakasugod jumat imong construction in progress with work accomplishment in 2024 nga January 14, 2025 rung notice to proceed. Rangkahan. Pangwayo. Construction of Welcome Arc, Jaime Cardinal Sin Avenue, Puok, Kalibo. Daya dapat imbestigahan matkowara, no? Overpriced nga project ra. 999,997 pesos and 43 cents. Ha? Do yun nung nakaplastar ya? Pero raan nagkaroon nga contract cost, raan nagkaroon nga billboard is 998,000. Okay. Lagay natin sumobra galing amount 2,000 kung siin mata na gastos to. Rung notice to proceed man nagkaroon. Although November 6, 2024, but the suspension order ay siyempre una abikaron una ta kuno sa may airport kinabutang no but siya redundant yun manay nagpabutang at Arcorong Airport ito sa may una-unahan sa may suod. So nagkaroon ito suspension order dated November 11, 2024. Ngani manahay no certified work accomplishment imauron as of the year end, as of 2024. Susugod pagali imauron, no? Sagin pabidaw nanda rito nga construction in progress, rong arko nga ron nga naging pinutos mata kontrobersiya. Okay. So, tanan doon, no, sa General Fund 20% Development Fund, tanan nga ron nga mga overstatement which I personally believe nga bukod aron it unintentional. That is intentional with a purpose. Action sa energy! So, run total karon is 26,355,941 pesos and 70 cents. Do yun dong total sa mga overstatement sa General Fund 20%. Mas mabahugi daron sa General Fund proper ay 66 million plus ato. Di karayo sa 20% Development Fund ay 26 nga amang. Pero ang bata nga ni Kiina, may pangsiyam pa. Dayamat anarong ginasugid nga unfinished, uncompleted project due to default of contractor. Ginstop hun galiron. Igto pagyapon, ginbutang as construction in progress. Kalokohan. Rangkahan. Dayarong rehab/improvement of ecological site. Uruaton nga Kalibo dump site. Construction of retaining wall sa Barangay Bacau Sur nga may kantidad nga 4,260,426 pesos and 40 cents. Aghambang ni COA, not completed due to contractor's default, leaving it unaccomplished work.
unpaid. So, that's it. Gin-cancela kung galiron, ha? Runduyon nga ron nga proyekto, hindi yet. Una, naka-specify sa 2024 nga construction in progress. So, how can you explain it, Banwa? Action sa energy. Lapit ko pang malipatan. Ay may sambilog, may pang napugo pagali. May kaibahan ron daya nga unfinished, uncompleted project due to default of contractor. Ron daya pagid nga construction completion it rural health center. 3,984,999 pesos and 80 cents. Aghambang ni COA not completed due to contractor's default, leaving an unaccomplished work. So, sa atong pag-breakdown ay rumang nga ginasugid nga construction in progress nga uwa man it physical accomplishment ro pag pinoril pag pinalapong overstatement sa general fund proper 3 nga nagbalor it 66 million plus sa general fund 20% development fund umabot sa 26 million 355,000 plus. May daywa pa sa 20% general fund nga unfinished, uncompleted nga project due to default of contractor nga ginbutang man gihapon rito. Abo kung tatama, kruana man karang naging kantidad ay umabot manimaw it 8 million plus. Nga nirong total banwa sa rundaya nga mga ginasugid it aton nga LGU nga construction in progress nga uwa man it the physical accomplishment umabot banwa sa 101 million 51,000 280 pesos and 90 cents. Kita mo ron. Rung overstatement. Sobra 100 million. Kamu mapati nga unintentional. Pwede pa sambilog, daywa, 3. Basi mapapati nyo kami nga, ay unintentional taron. Basi typographical error, etc. etc. O basi kung na mislook gat pero makarakaabo. Makarakaabo banwa nga pagpinurel. Action sa energy. Construction in progress. Nga wa man it accomplishment bisan 1% pa yan. Ay. Doyon pa yang for now, ha? Ay rusunod naton karang pag-istoryahan. Rung listahan man it ongoing project nga gin-recognized as construction in progress. Nga ruan na karang contract cost o ruan nga approved budget. Harung ginbutang sa report it munisipyo instead of the accumulated cost ng kunta as per accomplishment.
Are you getting my point? Do yun aton nga sunod nga pag-plastaron? Ro mga construction in progress. Nga ron ginbutang nanda ito nga amount. Nga gin-submit sa COA. Nga gin-scrutinize it COA is the approved budget or the contract cost. Nga dapat hambag it COA, ro ibutang at anarikara ay bangod nga ni construction in progress is the accumulated cost or the accumulated amount of the accomplished work. Overstated? Yes, indeed. Inagado yun man raton nga i-plastar. Natandaan nyo kung to kaina? Basi kung naglitik man rin yung ulo. Sige. Ay ubrahan tat pamaagi ron para ma-review nyo anytime you want. Anytime you want, ma-review nyo. This is a public document. And every kalibunon has the right to know. Okay? Itao taron kinyo. 7:41. Di karana kita hasta sa aton yung pagpanerbisyo publiko magkaroon karang adlaw Miyerkules. It's Ash Wednesday, Banwa. Sa may mga trabaho, hindi na, lunchtime, pwede ron. Or after work, pwede pa ron, maka-attend misa, ag makapabadlis. Salamat sa aton yung mga naging kakbay sa pagdud balita, ag syempre sa aton mga tagpagamati, no? Again, sa aton nga naging kakbay sa pagdud balita sa Kid Patrol, kasi manwang Vanessa Paderes. Patrol, ginamanihar naman karang navigator, kasi manwang Jerome Lastimosa. Ako man nga partner tech, Chief Noriel Pastrana. Overall supervision, awan karang pinalanggang CEO, kasi manwang Apple Zaraspe III, para sa patas, ag may tagipusoon nga pagpanerbisyo publiko. Ako man si Kasimanwang Jofel Perucho magpusa with Energy FM Kalibo, Kasimanu ako, palangga ko. Prangkahan.